فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 81428774 موسیٰ ندی کے کنارے رہنے والوں کے ساتھ رہنے وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے بی جے پی ریاستی یونٹ کے صدر اور مرکزی وزیر کوئلہ جی کشن ریڈی کے ساتھ ساتھ دیگر بی جے پی لیڈروں نے موسیٰ ندی میں رہنے والے افراد کے درمیان رہنے کا فیصلہ کیا۔ زعفرانی جماعت کے لیڈروں نے 13 اسمبلی حلقوں کے تحت آنے والے موسیٰ ندی کے 20 علاقوں میں رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پارٹی کے تقریباً 20 سینئر لیڈر موسیٰ ندی سے متصل 20 بستیوں میں لوگوں کے ساتھ کھانا کھائے اور شب بسری کیے۔ کشن ریڈی کے ساتھ پارٹی کے راجیہ سبھا رکن کے لکشمن، پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ کونڈا وشویشور ریڈی، اٹالہ راجندر، سرکاری ترجمان این رام چندر راؤ اور پارٹی کے سینئر لیڈران سی سریش ریڈی، کے ایس رتنم، بی بی پاٹل، سیتارام نائک، وائی لکشمی نارائنا، وینکٹ رامنا ریڈی، جی پرمیندر ریڈی اور این وی ایس پربھاکر اس پروگرام میں موجود رہے۔ فائر سیفٹی کے بارے میں بیداری پیدا کرنے اور آگ سے متعلق آگاہی کی عمومی سطح کو بڑھانے کے لیے سکریٹریٹ کے فائر سروسز ڈپارٹمنٹ نے سکریٹریٹ میں ایس پی ایف کے اہلکاروں کے لیے ایک آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا۔ سکریٹریٹ، جو پہلے تلنگانہ اسپیشل پولیس کے تحفظ میں تھا، اب ایس پی ایف کے حوالے کر دیا گیا، جو سکریٹریٹ میں سیکیورٹی کا انچارج ہے۔ جی وی پرساد، اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ فائر آفیسر، جنیا اسٹیشن فائر آفیسر اور اے یادیا اسٹیشن فائر آفیسر نے آگ بجھانے کے لیے بنیادی آگاہی اور آگ بجھانے والے آلات، مقررہ آگ تنصیبات کے استعمال کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ فائر آفیشیلز نے ایس پی ایف اہلکاروں کو آگ سے نکالنے کے طریقہ کار بشمول آگ کی حفاظت اور روک تھام کے بارے میں بتایا اور برونٹو اسکائی لفٹ بی ایس ایل کے ذریعے چھت سے کیسے بچایا جا سکتا ہے اس کے بارے میں ایک مظاہرہ اور ایس پی ایف اہلکاروں کو سانس لینے کی مشقوں اور مصنوعی تنفس پر مشتمل 2 آدمیوں کے طریقہ کار کی وضاحت کی۔ چرلاپلی ریلوے اسٹیشن گرینڈ لانچ کے لیے تیار ہے۔ 428 کروڑ روپے کے بجٹ کے ساتھ تیار کیے جانے والے نئے سیٹلائٹ ٹرمینل میں کافی پارکنگ کی سہولت کے ساتھ ایک بڑا گردشی علاقہ، 5 لفٹیں اور 5 ایسکیلیٹرز جو تمام پلیٹ فارم سے منسلک ہوں گے، پارسل بکنگ کی سہولیات اور مسافروں کی تمام جدید سہولیات ہوں گی۔ اسٹیشن 25 جوڑے ٹرینوں کو سنبھال سکتا ہے اور کل 19 لائنوں کی گنجائش کے ساتھ 10 نئی لائنیں شامل کی گئی ہیں۔ اسٹیشن کی تبدیلی میں اعلیٰ سہولیات شامل ہیں جو کہ بڑھتی ہوئی تعداد کو ایڈجسٹ کرنے اور کاچی گوڑا، حیدرآباد اور سکندرآباد اسٹیشنوں میں بھیڑ کو کم کرنے اور مجموعی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کانگریس قائدین ہوئے بی آر ایس پارٹی میں شامل۔ تفصیلات کے مطابق راجندر نگر حلقے منیکونڈا میونسپلٹی کے کانگریس لیڈر ملیادری نائیڈو اور دیگر قائدین تلنگانہ بھون میں بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ کی موجودگی میں بی آر ایس پارٹی میں شامل ہو گئے۔ بی آر ایس ایم ایل اے سبیتا اندرا ریڈی اور کارتک ریڈی نے بھی اس پروگرام میں حصہ لیا۔ بی آر ایس کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ نے
ان پارٹی میں شامل ہونے والوں کو پارٹی کا کھنڈوا پہنا کر پارٹی میں مدعو کیا. పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు అని ఒక మంత్రి ఉన్నాడు, బాంబుల శాఖ మంత్రి. ఆయన అమావాస్యకు ఉన్నాడు, బాంబులు కార్తీక పౌర్ణం కూడా వెళ్ళలేదు, ఇంకా దీపావళి పోయింది, కార్తీక పౌర్ణం పోయింది, కానీ ఆ బాంబులు పెళ్తనే లేవు, తుస్సు బాంబులన్నీ. అయితే ఆయన తుస్సు బాంబుల మంత్రి గారు, ఆయన ఇంటి మీద ఈడీ రైడ్ అవుతుంది, బాంబుల శాఖ మంత్రి మీద. ఇప్పటికి 45 రోజులైంది, 45 రోజులైంది ఈడీ రైడ్ అయ్యి. అదే ఈడీ కవిత గారి ఇంటి మీదకి పోతే, అదే ఈడీ ఇంకొకరి ఇంటి మీదకి పోతే నిమిషం వస్తాయి వార్తలు బయటికి. ఇంత దొరికింది, అంత దొరికింది, బంగారం పెన్ను దొరికింది, సిల్వర్ పిన్ను దొరికింది, ఇవన్నీ వస్తాయి. మరి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి ఇంట్లోకేమో రెండు కౌంటింగ్ మెషిన్లు పంపితీవి కదా, నోట్ల కట్టలు ఉన్నాయని చెప్పినారు, రెండు కౌంటింగ్ మెషిన్లు పంపినారు. 45 రోజులైన తర్వాత అక్కడ ఇక్కడ కాంగ్రెస్ వాడు మాట్లాడాడు, ఈడీ వాడు మాట్లాడాడు, బీజేపీ వాడు మాట్లాడాడు. శ్మశాన నిశ్శబ్దం. ఎవరో చచ్చిపోయిన తర్వాత ఉంటే చూడండి కొద్దిసేపు, అట్లాగా ఎవడు మాట్లాడాడు. కుయ్యి లేదు, కయ్యి లేదు, సడి లేదు, సప్పుడు లేదు. ఏమిరా నాయన అంటే లేదు హోగా డీల్ హోగా నై బాత్ కరెంగే. ఇదే అంటున్నా నేను. ఎవరితో ఉన్నాడు కొద్దిగా మనం కూడా ఆలోచించి అవగాహనతో ఉండాలి తప్ప ప్రతిదానికి ఆగమాగం అయిపోకూడదు. तेलंगाना हुकूमत ने पुलिस के बैचेस तब्दील करने के अहकामात जारी कर दिए हैं. होम सेक्रेटरी रवि गुप्ता ने बैचेस को तब्दील करने के अहकामात जारी किए हैं ताकि बैचेस में टीएसपी की जगह टीजीपी, तेलंगाना स्टेट पुलिस की जगह तेलंगाना पुलिस, टीएसएसपी की जगह टीजीएसपी और टीएसपीएस की जगह टीजीपीएस हो. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है. औरंगाबाद ईस्ट में उलमा इकराम की अपोजिशन की तायद करने पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अवाम से कहा कि उलमा की इज्जत करें लेकिन वोट मजलिस को ही दे. वाज़ेह है कि औरंगाबाद ईस्ट से मजलिस के उम्मीदवार साबिक़ा एमपी इम्तियाज जलील हैं. था हमको उनसे थी कब उम्मीद वफा जो नहीं जानते वफा क्या है. मैं यकीनन उलमाए कराम की इज्जत करता था और करता रहूंगा. इख्तलाफ राय है और रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है. मगर मेरे भाई, ये हमारे उलेमा हैं, ये अंबिया के वारिसीन हैं. हम इख्तलाफ इनसे कर सकते हैं मगर इनकी तौहीन हम अपनी जबान यहां अपने लिखत से नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए. इख्तलाफ करो, बोलो कि हमको आपके फैसले को हम नहीं मानते और पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे इंशाअल्लाह ताला. इख्तलाफ हो सकता है मगर किसी की बेइज्जती नहीं कर सकते. ये आज भी हमारे उलेमा हैं, कल भी रहेंगे. ये अंबिया के वारिसीन हैं, इनकी इज्जत करना. इख्तलाफ राय जरूरी है, जमहूरियत है, इसमें कोई वो बात नहीं है. और आप जानते हैं कि मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब बैठे हुए, एनआईए का वाकया हुआ और जब एनआईए आई थी तो हमारे मौलाना इम्तियाज जलील के साहब के घर पे चले गए. इम्तियाज जलील और नासिर सिद्दीकी और हमारे मुतालिका कॉरपोरेटर ने मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब का बड़ा साथ दिया. मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि अपनी क़यादत को मजबूत करो. कितना टाइम हो? नहीं 7 मिनट है, 7 मिनट बहुत है. पार्लियामेंट में तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मीटिंग में आने वाले बच्चे बीमार पड़ गए हैं. हैदराबाद में हुकूमत की जानिब से 14 नवंबर को एलबी स्टेडियम में यौम अतफाल का एहतमाम किया गया था. तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की बतौर मेहमान ख़ुसूसी आमद के पेश नज़र शहर के स्कूलों के लड़कों और लड़कियों को मदऊ किया गया था. इस दावत में 13 साला सना नामी लड़की अपने साथी लड़कियों के साथ एलबी स्टेडियम आई थी. जैसे ही सना को उल्टियां होने लगी और इसहाल होने लगा, अमले ने उसे फौरी तौर पर रेड हिल्स के नीलोफर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन नीलोफर अस्पताल आने वाली बच्ची को दाखिल नहीं किया गया. थोड़ी देर बाद एक और बच्चा नीलोफर अस्पताल आया, लेकिन उसे इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल नहीं किया गया तो वो उस्मानिया अस्पताल चले गए. ये मामला रियासत
ریاستی سطح کے میڈیکل افسران کی توجہ میں گیا ہے، جس کے جواب میں سیکریٹری صحت نے ڈی ایم ای کی انکوائری کا حکم دیا۔ بم کی دھمکی نے شمشاباد ہوائی اڈے پر اس وقت خاص ہنگامہ برپا کر دیا جب حیدرآباد سے شارجہ جانے والی پرواز میں ایک مسافر نے شور مچایا کہ جہاز میں بم ہے۔ اس واقعے نے ہوائی اڈے کے حکام میں فوری تشویش پیدا کر دی اور سیکیورٹی اہلکاروں کی جانب سے فوری ردعمل کا اظہار کیا۔ خطرناک اعلان کے بعد مسافر کو ایئرپورٹ کے عملے نے پوچھ تاچھ کے لیے فوری طور پر حراست میں لے لیا اور طیارے کی مکمل تلاشی لی گئی۔ حکام نے پرواز میں سوار تمام مسافروں اور عملے کے ارکان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے تیزی سے کام کیا۔ وسیع جانچ اور تحقیقات کے بعد حکام نے تصدیق کی کہ طیارے میں کوئی دھماکہ خیز مواد نہیں ملا۔ پولیس نے اب اس معاملے میں اپنی انکوائری مکمل کر لی ہے اور بغیر کسی واقعے کے صورتحال کو حل کر لیا ہے۔ ہوائی اڈے کے حکام نے عوام کو یقین دلایا کہ ایسے واقعات کو روکنے اور تمام مسافروں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے سخت حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی حکومت نے جھانسی میڈیکل کالج میں آگ لگنے کے حادثے میں زندہ جل جانے والے بچوں کے والدین کو 5 لاکھ روپے اور زخمیوں کو 50,000 روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ واضح رہے کہ اتر پردیش کے جھانسی میڈیکل کالج میں NICU میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا تھا، جس کے بعد مرنے والے بچوں کے خاندان کو اتر پردیش حکومت نے 5 لاکھ روپے فی بچہ اور زخمی بچوں کو 50,000 روپے فی بچہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ اسی دوران بچے جو فوت ہو چکے ہیں ان کے والدین میڈیا کے سامنے آ کر بے چین ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کون دے گا میرا بچہ۔ جھانسی UP کے سرکاری میڈیکل کالج میں سانحہ پیش آیا ایک دل دہلا دینے والے واقعے میں NICU میں آگ لگنے کے بعد کم از کم 10 نوزائیدہ بچے جھلس کر ہلاک ہو گئے۔ بے چین والدین اسپتال کے باہر میڈیا والوں کے سامنے ٹوٹ پڑے۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے اور پارٹی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے جھانسی کے میڈیکل کالج میں آگ لگنے سے نوزائیدہ بچوں کی موت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور متاثرین کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا۔ کانگریس لیڈروں نے اسے میڈیکل کالج انتظامیہ کی جانب سے سنگین لاپرواہی قرار دیا اور کہا کہ واقعے کی تحقیقات ہونی چاہیے اور قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہیے۔ ملکارجن کھڑگے نے کہا اتر پردیش کے جھانسی کے میڈیکل کالج میں ہوئے حادثے میں معصوم بچوں کی موت کی خبر کافی تکلیف دہ ہے۔ اس دل دہلا دینے والے حادثے میں مرنے والے تمام بچوں کے خاندانوں کے تئیں ہماری گہری تعزیت ہے۔ ایشور ان کے لواحقین کو یہ غم برداشت کرنے کی ہمت دے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس حادثے کی وجوہات کی تحقیقات کی جائے اور جو بھی ایسی غفلت کا مرتکب ہو اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ اور اس کے علاوہ گاندھی نے کہا ہے کہ مہارانی لکشمی بائی میڈیکل کالج جھانسی سے دل دہلا دینے والی خبر آئی جہاں نوزائیدہ انتہائی کی نگہداشت یونٹ میں آگ لگنے سے 10 بچوں کی موت ہو گئی ہے۔ ہم اس مشکل صورتحال میں لواحقین اور والدین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مہاراشٹر میں انتخابی مہم جاری ہے اور اسی کے تحت مہاراشٹر میں جہاں انتخابی مہم جاری ہے، پولیس نے ریونت ریڈی جو کہ انتخابی مہم میں حصہ لینے کے لیے مہاراشٹر جا رہے ان کی گاڑی کو روکا اور ان کے گاڑی کی جانچ کی اور بیگوں کی بھی جانچ کی۔ اس موقع پر تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے پولیس کے ساتھ تعاون کیا۔ مفتی سلمان اظہری مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے جلسوں میں اب شرکت نہیں کریں گے۔ بھیونڈی کے جلسے میں مجلس اتحاد المسلمین کے بھیونڈی کے امیدوار وارث پٹھان نے مفتی سلمان اظہری کا پیغام سنایا۔ دیکھیے مجلس اتحاد المسلمین کے بھیونڈی کے امیدوار وارث پٹھان کا جلسے کے دوران مزید کیا کہنا ہے۔ میں آپ تمام کے سامنے پیغام سناتا ہوں، آپ ذرا سا سائلنٹ بیٹھیں گے۔ حضرت کا پیغام ہے، یہ پولیٹیکل پیغام نہیں ہے۔ ایک مفتی نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے،
वो पैगाम आप ज़रूर सुनिए। कैमरामैन से मेरी अदबन गुजारिश है कि इसको ज़रा जूम करें ताकि मैं हज़रत ने वीडियो बनाकर भेजा, ये आपके लिए, तमाम देशवासियों के लिए, तमाम हिंदुस्तानियों के लिए। और ये वीडियो हज़रत ने मुझे भेजा है 8:11 पे, अभी की बात है। ये देख लीजिए वीडियो का ऑथेंटिसिटी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक वापस सुना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा, अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, हाज़िरीन, सामाईन, आज एक खुसूसी पैगाम नशर करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर आया हूँ। मेरे कैद से रिहाई के बाद से लेकर अब तक मुसलसल मेरी कई मसरूफियात और दीनी मशागिल और मेरी तबीयत की नासाज़गी के एतबार से मैं आवाम के दरमियान मुकम्मल तौर पर आ नहीं पा रहा हूँ। मैं जुमा की नमाज के लिए हाजिर आया, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं जलसे जुलूस या प्रोग्रामों से दूर जा रहा हूँ। दीन की खिदमत आखिरी सांस तक करते रहेंगे, वो चाहे जिस अंदाज से भी। लेकिन ख़ास एक बात यह है कि आज के माहौल के एतबार से महाराष्ट्र में जो इलेक्शन है और हर जगह सियासी हवा गर्म है और 2-4 दिनों के बाद इलेक्शन के ये प्रचार के और तमाम मामला बंद भी होने हैं। इस सिलसिले में ख़ास तौर पर 2 जगह मेरे नाम का बहुत ज़्यादा शोहरा किया गया था, भिवंडी और औरंगाबाद का। और भिवंडी से जनाब वारिस पठान साहब और औरंगाबाद से जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, इन्होंने बहुत ज़ोर और शोर से मेरे नाम का ऐलान भी किया और बहुत सारी मोहब्बतों का इजहार भी किया। अल्लाह तबारक व तआला आपकी मोहब्बतों का सिला अता फरमाए। कुछ नामुसाइद हालात की बुनियाद पर मैं यहाँ पर हाजिर नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन मेरी दुआएं साथ हैं। और ख़ास तौर पर हर उस लीडर के लिए, हर उस नेता के लिए जो कौम और मिल्लत और मुल्क की फलाह व बहबूदी के लिए और दीन इस्लाम पर आने वाले तमाम तर मुश्किलात को निपटने के लिए खड़ा रहता है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ और उनके लिए दुआगो भी हूँ। अल्लाह तबारक व तआला उनके बाजुओं में ताकत दे। तमाम जितने सियासी लीडर हैं सबके लिए भी मैं दुआगो हूँ। मुसलसल कई जगहों से लोगों ने मुझसे राब्ते भी किए और एतमाद भी दिलाया है कि वो काम करेंगे कौम और मिल्लत मुल्क की फलाह बहबूदी। और ख़ास तौर पर हमारा मिशन है अज़मत नामूस रिसालत। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़मत और उनकी नामूस पर जब कभी कोई हमला हो तो डट कर खड़े रहे। उन सब के साथ हम भी खड़े हैं। और मैं दुआ करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इन सब लीडरों को कामयाबी अता फरमाए और इनसे दीन का और कौम का अच्छे से अच्छा नफ़ा हो सके और आखिरी दम तक ये लोग सच्चाई और अच्छाई के लिए लड़ते रहें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। सुन लिया हज़रत का पैगाम, ये आपके सामने है। जो लोग हुजूर की मोहब्बत में खड़े हैं उनके लिए हज़रत ने दुआ फरमाई है। हज़रत चाहते हैं कि यहाँ से बेबाक लीडरशिप पैदा हो जो कौम व मिल्लत के लिए खड़ी रहे। जो कभी हमारे हुजूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कोई कर ले तो उसका मुंह तोड़ जवाब दे। ये था पैगाम हज़रत का जो मैंने आप तमाम के सामने कर दिया। लेकिन असली बात यह है कि हज़रत को आने से रोका जा रहा था, तकलीफ़ें दी जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट तक के वकीलों ने फ़ोन कर दिया कि आप जाएंगे तो आपके खिलाफ केस कर देगा। अरे भाई, ये मंच वारिस पठान का मंच नहीं है, यहाँ पे हर एक नेता आ सकता है जो इलेक्शन लड़ रहा है। सब आइए, दुआ लीजिए, मुफ्तियों की दुआ लीजिए, इनके सीनों के अंदर कुरान शरीफ बसा रहता है। ये बात थी, आपको पैगाम दिया। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు
బాబా అజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.